Saya Anita daripada bahagian Zon 2 Zon Pengamatan Elektrik ya. Mengucapkan terima kasih lah. Walaupun forumnya cuma beberapa orang je, tapi syukurlah sebab ada yang sudi mendengar tapi I think they are coming lah dan kita pun mengucapkan terima kasih lah kepada syarikat Jana Tamiya kerana sudi nak bentangkan dia study, hasil study dan juga folder JKR Putrajaya staff to understand more on this more problems lah So this is the lesson learned. Ini adalah lesson learned yang kita dapat daripada KPK di blok 2G4. So recently ni Mukaddimah lah yang mana yang bukan zon saya ni, zon berapa ni? Zon 1. Okey. Jadi kita ada masalah recently beberapa bulan yang lepas kita telah mendapat aduan daripada klien bahawa beberapa bilik pegawainya telah ada masalah kulat lah. It damages the barang-barang end user dalam bilik tu. So janatannya telah dilantik lah untuk buat study tu. So saya persilakan pihak janatannya untuk give the presentation to us lah. Terima kasih. Janatan Malaysia Sinar Berhad. Seperti yang difahamkan tadi, kami telah menjalankan satu study untuk masalah kulat yang telah berlaku di KPK ni. So today saya bersama dengan saya punya assistant Azrul dan juga saya punya junior engineer okay. So saya tanpa masa saya start lah presentation saya. Okay, study ni telah dilakukan di level 6, okay, di mana suspected area of the mole group. Okay, study consists of observation of the physical area, measurement of related IAQ. IAQ is indoor air quality parameters, and study the ACMV system for the area. ACMV stand for aircon, mechanical, and ventilation. Okay. All the tests is using calibrated equipment and certified method as per DOSH, NEBB, and also ASHRAE standard. Okay, dari segi IAQ, indoor air quality ni, test kita terbagi kepada dua, iaitu daripada segi physical parameters dan juga biological contaminants. So physical parameter ni melibatkan air temperature, relative humidity, and also air movement. So acceptable range, this is by DOSH requirement. Okay, acceptable range for air temperature is around 23 to 26 degrees Celsius. For the relative humidity is around 40 to 70 degree. 40 to 70%. Air movement is 0.15 to 0.5 meter per second. In terms of indoor air contaminants, kita punya test melibatkan biological contaminants. Biological contaminants ni ada top 2 kita melibatkan, okay? Total bacterial counts and juga total fungal count. Okay? Dari segi acceptable limit daripada segi DOSH, okay? Untuk total bacterial count is 500 CFU per cubic meter, and total fungal count is 1000 CFU per cubic meter. Okay, sedikit introduction tentang mold. Okay, mold and mildew are fungi that need 4 elements in order to grow. So dia perlukan 4 perkara untuk tumbuh. Okay, first is one viable spore. Okay, spore dia, and acceptable temperature range, temperature is sesuai, and usable food source, and adequate moisture in the food source. So these four things, kalau benda ni 4 ni ada, kulat akan tumbuh. So selalunya macam melibatkan masalah kulat ni, usually kita akan tackle kita tak dapat tackle semualah. Kita akan try to tackle at least 2 daripada 4 ni ataupun 3 daripada 4 ni selalunya. Okay. So mold, multi-dimensional problem, no single cause. Maksudnya selalunya mold ni bukanlah sahaja daripada satu cause saja. Dia selalunya melibatkan daripada banyak services. Okay, melibatkan architecture, melibatkan HVAC design, heating, ventilation and air conditioning design, melibatkan construction,
and also melibatkan building operation. Okay. Therefore, multi-dimensional solution. So, disebabkan multi-dimensional problem ni, kita kena ada multi-dimensional solution lah. So, melibatkan contohnya water type building, air type building, and fill the building with dry air, not humid air. Okay. So far no current standards or laws to prevent mold. So kita memerlukan standard dan praktis yang baru lah untuk mencegah masalah kulat ni, sebab seperti mana kita tahu masalah kulat di Malaysia ni agak banyak juga lah, since kita di negara berikan khatulistiwa, panas dan lembap sebenarnya tahu. Okay. Okay, sedikit explanation tentang ACMV system, di mana dia semasa test kita dah buat tu melibatkan satu sistem dipanggil sistem ACMV, melibatkan AHU, okay, air handling unit. So AHU designed to handling and distribute the air system to the building. Okay, it's an integrated piece of equipment consists of fan, so ada blower fan, ada cooling coil, ada control damper, ada filter, and also dia punya insulation silencer lah, sound insulation. Purpose of this equipment is to collect and mix outdoor air with that returning from the building space. Maksudnya dia akan combine return air dan juga fresh air. The air distribution system, okay, untuk study yang tadi dilakukan ni, air distribution system maksudnya penyebaran udara di dalam sistem ni adalah dia menggunakan sistem free return system, okay. The air distribution system is using duct as the supply air. Supply air dia menggunakan duct, but free return for the return air, which creating the plenum on the above shielding along the corridor. Okay. The temperature is controlled by having temperature sensor at the return air system. Okay. The amount of fresh air is controlled by the CO2 sensor that link with the fresh air damper. So from the information yang kita dapat daripada maintenance, this is not working lah, based on the information yang kita dapat. Okay, maksudnya dia punya fresh air damper dia sepanjang masa tertutup lah. Okay. So kalau kita lihat gambar sini, so saya harap semua boleh nampak. Gambar sini kita nampak dia menggunakan free return system, di mana ditutup dengan dia punya insulation, fiberglass dan juga aluminium foil. Okay. Lepas ni akan saya tunjuk lagi gambar-gambar keadaan di atas ceiling tu. Okay, instrumentation. So untuk buat test ni semua kita memerlukan few instrument lah. Di mana instrument ni memang kita ada, kita beli, and then dia calibration dia ada sepanjang tahun, setiap tahun lah. Okay, kita tak boleh dia punya expired supaya dia punya bacaan tu dalam keadaan yang persis lah. Okay, the first one is air venometer. So air venometer ni kita akan measure dia punya temperature dengan humidity. And kita ada micromanometer dengan tube dia, this one. This one is air venometer, this one is micromanometer dengan tube dia. Okay, this one untuk check dia punya differential pressure antara area lah, antara bilik, antara kawasan. Dan seterusnya kita ada IR thermometer. This one IR stand for infrared lah. Infrared thermometer ni kita nak check the surface temperature, maksudnya permukaan dinding, ceiling ataupun permukaan perabot. And kita juga ada air sampling unit. Okay, air sampling unit ni untuk membuat test bioaerosol test lah, air sampling. Okay. And then kita menggunakan agar swab untuk total yeast and mold count. Maksudnya kita dekat permukaan tu kita akan swab permukaan tu untuk membuatkan test untuk kita identify, kita count berapa banyak CFU dalam dekat permukaan tersebut. Okay. So sedikit penerangan tentang air venometer. Pengiraan dia adalah untuk temperature humidity. So kita untuk pengiraan ni kita bagikan area tersebut, and sampling by point at the work activity level. Maksudnya pengiraan itu melibatkan di tempat di mana ada aktiviti yang dilakukan. Kita tak akan ambil permukaan tempat yang tinggi. Maksudnya kita akan ambil tempat, kalau kita duduk kat meja tu, dekat situ kita ambil. Okay, sebab dekat situ lah kita punya occupant akan duduk kat situ. Okay, this one kita refer kepada Industry Code of Practice IAQ 2009 lah. And then IR thermometer ni kita check the surface temperature, kita measure the surface temperature for walls and ceiling. Okay. Actually this one kita akan combination semua ni kita akan plotkan kepada psychometric. Selalunya kita tengok macam kalau dew point itu is very important lah, kita tengok selain pada sebab dekat tadi temperature and humidity dia melibatkan juga dew point temperature. Okay.
Seterusnya assembly unit untuk bioreactor test. So method kita menggunakan Ninos manual analytical method, okay, method 0800. And seterusnya surface swab, okay, total yeast and mole count. Ini menggunakan in-house method, okay. For methods for microbiological examination of food, okay. Okay, ini ada result bacaan yang kita dapat daripada hasil bacaan yang kita dapat daripada test yang telah kita lakukan, di mana ini melibatkan 3 bilik, iaitu bilik setiausaha bahagian, bilik peguam makanan persekutuan dan juga bilik penasihat undang-undang. So kalau kita tengok dekat sini, untuk relative humidity and temperature untuk bilik setiausaha bahagian, actual kita dapat adalah RH sebanyak 70.5, and untuk temperature kita dapat 20.3. So by DOSH requirement, kita memerlukan RH antara 40 sehingga 70, which is kalau by MS 1525 tu kita dapat below than 70 is better lah, bagus lah. Okay. And seterusnya dari segi temperature 23 to 26 lah, tapi apa yang bacaan yang kita dapat adalah 20.3, which is very low lah. Okay. Seterusnya untuk bilik peguam makanan persekutuan, RH yang kita dapat is quite high, okay, 77.7. Okay. And temperature kita dapat also very low, 18 degree Celsius. Okay. Dan seterusnya untuk bilik penasihat undang-undang, RH 73.9, and untuk temperature kita dapat 18.8, also very low. Selalunya kalau temperature macam ni dah macam bilik operation theatre lah, ataupun clean room, it's very low. This is very low. Okay. Dia ketiga bilik tu dia arah yang sama. Yes, arah yang sama. Arah yang sama, AHU yang sama. Cik, ini dia test dekat dinding ke, dekat ceiling ke, dekat equipment perabot ke? Oh, ini melibatkan air. Oh, air. Air, yes, temperature and humidity. Dalam bilik. Yes, dalam bilik. Dalam bilik. Maksudnya di permukaan dia orang buat kerja lah. Maksudnya kalau ada meja, dekat level dia buat kerja tu, kat situ kita ambil bacaan. Okey. Untuk air sampling dengan swab test, kita telah buat ni sebanyak 3 peringkat. Itu first kali sebelum test dimulakan, dan seterusnya sebelum kita ada satu kerja duct cleaning dimulakan, dan seterusnya yang terakhir adalah selepas kerja duct cleaning dimulakan. Okay, so this is the first test. So kalau kita tengok dekat sini, untuk bilik peguam makanan persekutuan, okay, dia punya bacaan adalah ND, maksudnya not detected. Maksudnya kita tak detect apa-apa lah dekat furniture, dekat bilik peguam makanan persekutuan tu. Also sama untuk bilik penasihat undang-undang. Tapi untuk bilik setiausaha bahagian kita akan dapat bacaan sebanyak 8 CFU per square centimeter. Okay. Dan seterusnya sebelum proses duct cleaning, okay. 8 tu maksudnya? Sorry. Kalau 8 tu dia bermaksud Okay. kalau satu sikit ke 8 banyak ke? Okay. Sikit. It's still sikit. Tapi dia dah ada lah, dia punya benda. Kalau normal punya bilik sepatutnya zero lah, tak ada langsung. Dia still dia detectable lah. Maksudnya dia just detect lah, kita detect lah. Tapi kalau ikut range dia shouldn't be more than 500 or 1000. Selalunya macam for this one, swab test ni sepatutnya the best is not detected lah. Detected lah. Maksudnya tak ada potential. Maksudnya kalau temperature turun nanti, RH naik pun benda tu dia tak effects, benda tak ada. Kan? Okay. Swab test. Yes. Maksudnya dekat ruang udara je lah dalam bilik tu. No, this swab test. Swab test ni melibatkan ni permukaan. Tadi melibatkan udara. Pada dinding ke, pada ceiling ke? This one dekat perabot. Perabot. Yes. Swab test tak pernah berjalan. Yes.